السلام عليكم، معكم احمد هيراك. في الفيديو اللي قبل اللي فاتت لا فيديو 9 اللي هضرنا فيها على لي ديبوندونس فونكسيونيل. شفنا كلكو نوسيون اللي ديفينيناهم بصح ما شفناش لي زالغوريثم تاعهم اون ديتاي، وقلت لكم في لافان بلي ان شاء الله ندير لكم فيديو نشوفوا هذه الالغوريثم اون ديتاي. الوغ في لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نشوفوا تروا زالغوريثم تاع 3 نوسيون اللي ديجا شفناهم. La première notion c'était la fermeture d'un ensemble d'attributs, ou la fermeture d'un attribut tout simplement. Alors on a de la définition avec la fermeture d'un attribut x par rapport à f c'est la couverture fonctionnelle ou l'ensemble des dépendances fonctionnelles. La fermeture notée à x plus entre parenthèses f, donc généralement notée x plus bark. Et l'ensemble des attributs dépendants de x par rapport à f. Donc, il y a la définition de la fermeture d'un attribut x par rapport à un ensemble de dépendances fonctionnelles f. Il y a l'ensemble des attributs qui dépendent ou qui attendent à l'attribut x par rapport à f, par rapport à l'ensemble des dépendances fonctionnelles. Alors, l'algorithme pour trouver la fermeture d'un ensemble d'attributs, la fermeture d'un attribut est très simple. Alors, avec l'algorithme de calcul de x plus. Donc, on a l'attribut result ou le résultat. Donc, on fait x, l'attribut lui-même, parce que je fais déjà les règles d'Armstrong, on a l'autodétermination. L'attribut, il détermine lui-même. Donc, on fait x. On a une boucle tant que le result évolue. Donc, c'est une boucle tant que le résultat il évolue. Donc, on a la fermeture de l'attribut هذا. بعد داخلها كاينه une boucle pour. Donc هاد la boucle pour chaque df، يعني نبداو نحكموا هذوك l'ensemble تاع les dépendances fonctionnelles تاعنا تاع l'ensemble f. pour chaque df منهم y détermine z dans f. عندنا قالك si y inclus dans result. Donc result في الديبي راح يكون l'attribut تاعنا y c'est la partie gauche تاع la dépendance fonctionnelle تاعنا. maintenant si y est inclus dans result, alors result va recevoir result union z. هنا واش معناها؟ معناها نقولوا هنا مادام في الديبي خلاص دونك قلنا result va contenir x. donc y راح يكون هنا c'est x. معناها هذا l'attribut z il dépend de x. donc l'ajouter في result معناها il appartient à la fermeture تاع l'attribut x تاعنا. et on va faire ça pour chaque df. وهنا علاش درنا y qui détermine z parce que عندنا ثاني la transitivité. parce que بعد imaginons le premier attribut اللي لقيناه اللي appartient à la fermeture ناجوتيوه l'ensemble résultat تاعنا. وكاين une dépendance fonctionnelle par exemple z détermine a. donc a راح ثاني il appartient à la dépendance fonctionnelle هذيك parce que x في la fin il détermine a. parce qu'عندنا la transitivité عندنا x il détermine z و z il détermine a. معناها x il détermine a tout simplement. donc c'est pour ça درنا هاد الاخر. donc c'est un algorithme très simple كما قلت لكم. donc عندنا هاد l'exemple on va l'appliquer في هاد l'exemple. donc عندنا la relation employée هادوما l'ensemble تاع les attributs تاعنا. عندنا 6 attributs وعندنا هذا la couverture fonctionnelle تاعنا l'ensemble تاع les dépendances fonctionnelles. donc هنا on va calculer un e plus معناها la fermeture تاع l'attribut un e. donc قلنا result نافيكتيو l'attribut تاعنا lui-même à cause de l'autodétermination. وبعد نبداو la première dépendance fonctionnelle. donc عندنا un e il détermine un nom. donc دينا la première. donc عندنا un nom راهو il est déterminé ou il dépend de l'attribut un e. donc ناجوتيوه le result. donc le result va contenir un e ou un nom. la deuxième dépendance fonctionnelle عندنا un p détermine p nom ou location. donc هنايا هاد l'ensemble des attributs هادوما il dépend pas de l'attribut ne. donc ما ناجوتيهمش في result. donc ils appartiennent pas à la fermeture تاع l'ensemble تاع l'attribut ne. كيف pour la dernière dépendance fonctionnelle عندنا ne et np détermine temps. هنا تاني ما ناجوتيهوش parce que temps l'autre il dépend de l'ensemble des attributs هادوما ne np ماشي un e seulement. donc un e seulement il détermine pas le temps. donc les deux هادوما. donc par exemple on va pas calculer هادوما mais par exemple temps راح نلقاوه في la fermeture تاع هاد l'ensemble des attributs parce que هاد l'algorithme il est valable pour un attribut ou un ensemble d'attributs. كيف يعني c'est pas parce que à chaque fois on va juste voir si un attribut ou un ensemble d'attributs il dépend de cet attribut ou l'ensemble d'attributs تاعنا اللي رانا نحسبوا له في la fermeture تاعو. donc كيف قلنا temps il dépend pas de un e seulement. donc في la fin
la fermeture de l'attribut NE, lié à NE+, va contenir NE في حد ذاته ou un non. Donc, on a seulement les deux attributs. Donc, c'est très simple. Donc, l'algorithme, c'est l'algorithme pour calculer la fermeture d'un attribut ou un ensemble d'attributs. Donc, la deuxième notion, il y a la couverture minimale. Donc, on a défini la définition. Une couverture minimale notée CM, une couverture minimale de F. F, c'est un ensemble de dépendances fonctionnelles. Et l'ensemble des dépendances fonctionnelles élémentaires non redondantes. Donc, définir c'est quoi une dépendance fonctionnelle élémentaire, mais on a fait c'est quoi une dépendance fonctionnelle non redondante. C'est pour ça comment déterminer si une DF est redondante ou non. Parce que je fais un début de classe qui est une dépendance fonctionnelle. Définir le type les DF, c'est quoi une DF élémentaire. Donc, c'est une définition simple. Ça marche qui fait déterminer une DF non redondante. Donc, tout simplement, une couverture minimale, c'est un attribut, mais plutôt une couverture fonctionnelle. Maintenant, tu as un ensemble de dépendances fonctionnelles. Donc, comme un ensemble de dépendances fonctionnelles, on va le réduire vers un ensemble de dépendances fonctionnelles qui seront élémentaires ou non redondantes. Et tout simplement, la couverture minimale, il y a l'ensemble minimal de DF. هذوك les DF اللي يكونوا في la couverture minimale هو un ensemble minimal تاع les DF اللي راح يخليونا نخرجوا كامل لي دي اف الاخرين. دونك هذوك راح يكونوا نون ريدوندونت باسكو لونسومبل تاعنا قادر يكونوا فيه دي دي اف نون ريدوندونت. اون فا يعني لي سوبريمي من لونسومبل هذاك باش نلقاو لا سي ام تاعنا. دونك هذا هو الالغوريثم اون ديتاي. دونك سي اون بروسيدور couverture minimale. دونك نعطيو لها كومونطري ان ensemble de DF, un ensemble de dépendances fonctionnelles. Donc, في الديبي donc la couverture minimale راح تكون هذاك l'ensemble F. قلت لكم راح on va le réduire. Donc, أول étape نديروها c'est de décomposer les parties droites de DF. Les parties droites تاع les dépendances fonctionnelles تاعنا كامل on va les décomposer. Donc, je vais vous كيفاش نديكومبوزيهم يعني. ومن بعد كي pour chaque DF après la décomposition pour chaque DF X détermine Y dans C1 on va faire. Donc, نحسبوا la fermeture تاع l'attribut X par rapport à F, l'ensemble des dépendances fonctionnelles, moi, la dépendance fonctionnelle هذه في حد ذاتها. على واش؟ parce que هنايا le but تاعنا c'est que نحيو les dépendances fonctionnelles non redondantes. معناها نحيو هذاك نحيو هذه la dépendance fonctionnelle ونشوفوا إذا on peut déterminer Y à partir de X les autres dépendances fonctionnelles parce que bien sûr on a la dépendance fonctionnelle donc on a directement X il détermine Y donc نحيوه ونشوفوا إذا لقينا Y في l'ensemble هذاك مرة حسبنا la fermeture تاع X إذا لقينا Y qui est inclus dans l'autre معناها هاد la dépendance fonctionnelle هذه elle est redondante معناها l'ensemble هذاك اللي بدينا F نحيو هاد la dépendance fonctionnelle parce que elle est redondante parce que قدرنا نوصل déterminer l'attribut Y هذاك à partir de l'ensemble des autres dépendances fonctionnelles كي نحينا هاد la dépendance fonctionnelle في حد ذاتها. Donc vous allez comprendre اكثر في l'exemple اللي راح نشوفه. Donc c'est ça. Donc on va juste réduire هذاك l'ensemble F نخليو seulement les dépendances fonctionnelles non redondantes. Donc on a l'exemple هذا يعطيكم toujours un ensemble F تاع des dépendances fonctionnelles. Donc اول étape نديروها c'est la décomposition. قلنا décomposer les parties droites. Donc هذه نخليوها كيما راهي HDS détermine A V. Donc واش نديرو les parties droites ماشي les parties gauche. Les parties gauche نخليهم كيما راهم. Donc HDS détermine tous les détermine A, détermine M, détermine V. Donc هذه واللي عندنا d'autres trois dépendances fonctionnelles كيف HDA détermine S, HDG détermine S, J détermine E, S détermine V, HDM détermine V et HDM détermine S. Donc هذا après la décomposition. Donc après واش راح نديرو donc pour chaque DF نكالكوليو la fermeture تاع la partie gauche تاعها. donc نبداو بهذه donc نكالكوليو 1 plus ومع نحيو هاد لا ديبوندونس هادي. دونك حنا لو بيت تاعنا سي كي نشوفو اسكو نلقاو لاتريبيو ا في لا فيرميتور تاع ام اون نيغليجون هاد لا ديبوندونس فونكسيونيل في حد ذاتها. دونك حسبنا ام بلس la fermeture de M, c'est M parce que c'est l'autodétermination. Alors maintenant, A n'est pas inclus dans M+, donc la DF n'est pas redondante. Donc elle n'est pas redondante. Donc elle est élémentaire ou elle n'est pas redondante. Maintenant, من M, ما نقدروش déterminer l'attribut A
كون ما تكونش هاد لا ديبوندونس فونكسيونيل. دونك راح نخليوها هادي راح تكون في لا كوفرتور مينيمال تاعنا. On va faire la même chose pour la deuxième dépendance fonctionnelle. Donc, نحسبوا HDS plus la fermeture تاعها. Donc, لقينا HDS MAVES. Donc, بلا هادي. Donc, لقينا بلي A est inclus dans HDS plus dans la fermeture هادي. Donc, قدرنا نوصلوا l'attribut A من HDS من les autres attributs. معناها هاد لا دي اف هادي لا ديبوندونس فونكسيونيل هادي الي رودوندون. دونك بعدا راح نحيوها من لا كوفرتور مينيمال. معناها لا كوفرتور مينيمال تاعنا va pas contenir هاد لا دي اف. Et on va faire la même chose pour tous les DF تاعنا, toutes les DF pardon, toutes les dépendances fonctionnelles تاعنا. On va faire la même chose. وفي لا فان نحيو كامل لي رودوندون. نحيو هادي بون هادي ني با نحيو هادي هادي هادي. دونك في لافان راح يبقاو هاد كان عندنا 10 راح يبقاو عندنا 6 ديبوندونس فونكسيونيل. هادوك لي ديبوندونس فونكسيونيل دونك سي ان انسومبل دو ديبوندونس فونكسيونيل مينيمال. هادوك لي ديبوندونس فونكسيونيل كامل كيما راهم كي élémentaire et non redondante. نقدروا منهم نعاودوا نوصلوا لهاد لي دي اف اللي كانوا اصلا في الديبي ولا هادوما اللي نحيناهم باسكو سو سون دي اف redondantes. Donc c'était ça l'algorithme pour calculer la couverture minimale. Donc c'est un algorithme يعني حتى هو simple et tout, mais généralement يجيبوه في les examens ou les exercices يعني. Donc juste appliquer les étapes اللي شفناهم هذا وين. Donc نروحوا la troisième notion, la dernière اللي نشوفها اليوم, c'est la clé. Donc définir c'est quoi une clé. قال لك une clé est un ensemble minimal d'attributs qui détermine tous les autres. Donc هو c'est un ensemble minimal d'attributs qui détermine tous les autres attributs في la relation تاعنا. Alors la clé est un ensemble X d'attributs d'une relation. La relation a deux conditions. On a une relation في هذا l'ensemble des attributs هذوما. X لازم يكون déterminer tous les attributs de la relation تاعنا. وثاني il n'existe pas un sous-ensemble Y inclus dans X tel que Y qui détermine tous les attributs. أنا هذه معناها ça veut dire c'est un ensemble minimal. Donc la clé لازم تكون un ensemble minimal. On a une autre définition de la clé, qu'un ensemble X d'attributs d'une relation R est une clé si seulement si la fermeture de l'attribut elle donne tous les attributs à la relation. Donc delta c'est l'ensemble des attributs à la relation. Bien sûr parce qu'il détermine tous les autres attributs. Et pour tout Y inclus dans X, Y plus n'est pas égal à l'autre. Pour assurer la minimalité de la clé تاعنا. Alors, comment trouver les clés? Donc, pour trouver la clé de une relation, il y a plusieurs algorithmes. Donc, on va voir l'algorithme en détail. Donc, il y a plusieurs algorithmes. Donc, c'est un algorithme. Il est très simple pour déterminer la clé de une relation quelconque. Alors, on a la procédure find key de une relation R. On a les variables. La première variable, c'est C. C'est un ensemble d'ensemble d'attributs. C'est un ensemble d'ensemble d'attributs. C'est l'ensemble des clés candidates parce qu'on a une relation on a les attributs تاعها كامل يعني tout attribut ou tout ensemble d'attributs est une clé candidate قادر يكون une clé تاع هذيك la relation. وعندنا X c'est l'ensemble d'attributs في حداته. Donc هذا c'est un ensemble d'ensemble d'attributs. هذا c'est l'ensemble تاع les attributs تاع la relation تاعنا. Alors نبداو. أنا les fonctions. On a les attributs, on a les fonctions. Donc les fonctions, on a la fonction partie X. La fonction partie X, je peux donner dans tous les ensembles obtenus en combinant les attributs de X. Donc avec toutes les combinaisons possibles, tu as les attributs تاعنا. On a min C, ça renvoie l'ensemble minimal des ensembles de C. Parce que la clé de la définition, on insiste à la minimale parce que قادر نلقاو un ensemble اللي يستوفي لنا الشرط الأول إنه يديترميني كامل les attributs تاع la relation. مي ماهوش مينيمال كاين انسومبل اللي هو قل منه وديترميني كامل الاخرين. دونك لهذاك الانسومبل المينيمال هو اللي راح يكون لاكلي تاعنا. دونك الالغوريثم تري سامبل. دونك اول سي على الاول راح يكون انسومبل فيد. هذا بور شاك اكس دو بارتي دو ار. دونك عندنا بارتي دو ار قلنا تعطيك توت لي كومبينيزون بوسيبل دونك تو لي انسومبل ان كومبينون لي اتريبيو دو اكس. دونك عندك لا ريلاسيون باغ اكزومبل فيها 5 اتريبيو تعطيك l'attribut الاول وحده l'attribut deuxième وحده la combinaison تاع le premier deuxième attribut تاع le premier deuxième et troisième تاع deuxième troisième et quatrième هذه تعطيك toutes les combinaisons possibles. بعد كي بور شاك وحده فيهم نحسبوا لا فيرميتور تاع هذاك l'ensemble d'attributs. دونك اذا لقيناه يعطينا tous les attributs تاع هنا نورمالمون سي دلتا ولا ار كيف يعطيك يعني tous les attributs معناها il détermine tous les attributs تاع la relation تاعنا. دونك معناها ناجوتيوه l'ensemble تاع لي كلي كانديدات تاعنا. دونك عندنا سي ايكال سي يونيون اكس. كي نلقاو كامل الكلي كانديدات تاعنا
يعني tous les ensembles اللي déterminent tous les attributs تاع la relation تاعنا في الآخر نرجعوا لو مينيموم بيناتهم يعني أصغر انصامبل بيناتهم هو اللي راح يكون لا كلي تاعنا سي بور سا نمدارين retourner من دو سي. دونك اون فا ابليكي هاد بون قبل ما نابليكيوه دونك عندنا نهضروا على هادو دو نوسيون. قال لك عندنا لا نوسيون تاع لا سورس. قال لك on dit qu'un attribut est une source si seulement si cet attribut n'apparaît dans aucune partie droite des DF de F. دونك نقولوا على ان اتريبيو بلي سي اون سورس اذا ما يبانش في اي بارتي دروات تاع لي دي اف تاعنا، دونك يكون سيرمون في لي بارتي غوش تاع لي دي اف، دونك هذا نسميه سورس. انا ماشي اذا كان يبان في دي بارتي غوش دي بارتي دروات ماشي اون سورس، لازم يكون سيرمون يبان في لي بارتي غوش. وهنا لي بوي قال لك on dit qu'un attribut est un puits si seulement si cet attribut n'est pas une source, il n'apparaît dans aucune partie gauche des DF de F, où il s'apparaît alors à la partie droite de cette DF doit être un puits. Donc la notion de puits c'est le contraire, donc il est seulement pour la partie droite de les DF. Donc on met une source bien sûr, donc mais ben يحتوى في أي partie gauche. Note que toute clé de R ne contient que des sources. Donc la clé, allez, c'est une définition. Toute clé d'une relation ne contient que des sources. Mais quand je fais un puits, bien sûr, hein, parce que il détermine parce qu'un puits, il connaît la partie droite à la DF. Donc il détermine aucun autre attribut. Alors qu'il ne contient aucun puits, bien sûr. Alors donc pour améliorer l'algorithme précédent, donc on ne considère que les attributs qui ne sont pas des puits. Donc on a fait début donc on a pour chaque x de partie de R, donc ça fait كامل les combinaisons. On a برك باش نقصوا الحساب علينا نوبتيميزيو هذا الالغوريثم. Donc on va considérer que les attributs اللي ماهمش des puits هذه parce que les puits tout simplement impossible يكون une clé. Là il appartient à une clé. Donc on va appliquer ça à un algorithme. دونك انا هذا لونسومبل تاع لي دي اف تاعنا. دونك اول عفسه واش نديرو درنا لا ديكومبوزيسيون كيما في الاخر هذه ديكومبوزينا هذه ا ان في. قال لك تروفي لا كلي تاع لا ريلاسيون. دونك هذا هو لونسومبل تاع لي زاتريبيوت تاع لا ريلاسيون هذه. دونك هكذا يعطيكم في لي زيكزارسيس يعطيك اون ريلاسيون مع لي كلي هذوما يعطيك لي دي اف ويقول لك القى لي لا كلي تاع هاد لا ريلاسيون. دونك درنا لا ديكومبوزيسيون نيتيرمينيو لي سورس. نشوفوا هاد من لونسومبل تاع لي ديبوندون فونكسيونيل ديفينيو لي سورس. لقينا لي سورس هما اش دي و جي. اش دي و جي كاينين سيرمون في لا بارتي لي بارتي غوش تاع لي دي اف، ما كانش الاش و الدي و جي في لي بارتي دروات كيما راكم تشوفوا. ولي بوي كاين الاو و الفي. دونك الاو و الفي كاينين غير في لي بارتي دروات او و الفي. دونك الفي ما كانش هنايا خلاص، والاو كيف ما كانش في لي بارتي غوش تاع لي دي اف. وبعد كي نابليكيو هاد الاخر ديريكتومون pour chaque x de partie de R. دونك لقينا باللي لا كلي دو R هي اش دي جي. دونك نابليكيو هادي pour chaque ensemble pour chaque ensemble x de partie de R. لقينا باللي اش دي جي هي لا كلي كار لا فيرميتير تاعها تعطيك دلتا. دلتا سي ensemble تاع لي اتريبيو هذا كامل. Donc, pour tout y de partie de HDG, donc HDG, la partie de HDG c'est l'ensemble des combinaisons. Maintenant H, وحده D, وحده G, وحده HD, DG et HG. Donc, il y a la partie ou HDG bien sûr. Donc, tout y de partie de HDG, Y plus n'est pas égal à l'autre. Maintenant, on assure que l'autre est minimal. Donc, la preuve c'est que dans HDG plus, c'est dans la fermeture de HDG plus. لقينا كامل دلتا، لقينا لونسومبل تاع لي زاتريبيوت تاع لا ريلاسيون تاعنا. دونك هذه سي اون كلي. باردون pour assurer la minimalité. دونك نحسبوا h بلس هنا h d بلس سي دي g بلس سي جي و ال h دي بلس كذا. دونك كامل هذوما لي y دو بارتي دو h دي جي، هذوما لا بارتي تاع h دي جي لي كومبينيزون بوسيبل كامل ما يعطيوناش دلتا، ما يعطيوناش لونسومبل تاع لي زاتريبيوت تاعنا. دونك هذا هو الالغوريثم تاع comment déterminer la clé d'une relation. Donc il y a plusieurs algorithmes, mais je fais l'algorithme, donc il est très simple et il est détaillé. Donc j'espère que nous faisons tous les algorithmes la fermeture, la couverture minimale, les clés. نشوفكم على prochaine vidéo ان شاء الله اللي راح تكون لا ديرنيير في هذا الشابيتر تاع الموديل ريلاسيونيل. بيان سور اذا وصلتوا لهذا لي بوين ابونيفو، خليو جام باش تبان لعباد واحد اخرين، بارطاجيوها مع لي جون اللي يحتاجوها. نشوفكم على prochaine fois ان شاء الله، والسلام عليكم.